Evo, reci nam Namik, kako si se odlučio da ovdje uzgajaš maline, voće, povrće, faktički svu hranu za svoju porodicu? Da. Pa ja sam se odlučio, pošto sam na ovom dijelu i proveo djetinjstvo, razumijete? Pa vjerovatno to čovjeka povuče, a onda i ta ljubav prema poljoprivredi, prema voćarstvu, nagnala me na to da, eto, godinama se bavim time, zajedno sa svojom porodicom. Ja sam u mladosti kao dijete znao, mi smo imali dosta voća, pa znao brat, pa vjerovatno i to je jedan od razloga da sam ja krenuo. Na primjer, imam dole 2 voćnjaka, onda sam se preselio ovdje jer sam vidio da je bolje se pokazalo voće u odnosu na ono voće koje sam kupovao sadnice gotove, razumijete? Ovdje sam radio ove i s tim da sam kupovao ove original sadnice, što govore one same za sebe, jel tako? Vidi se po plodu, ove što se tiče malini, razumijete? Ja, ali vi ste bili jedan od rijetkih na sajmu koji je izlagao malinu. Vidimo da su vam maline odlične. Zašto više nema maline u ponudi? Ja sam se često puta, ono je 19. sajam maline, razumijete? Kako niko od novinara nije našao za shodno pa da ispita zbog čega nema. Nekad je prije 10 godina bilo Željezno polje, jel tako? Željezno polje Zedo kanton. Tako je, tako je. Ljudi su, znači, Željeznog polja, Bugojna, čitavog srednjobosanskog kantona izlagali, a to je se svelo na nas, u stvari, onog jednog i ja sam, nešto vjerovao da sam ja to jutro u 4 sata ustao da bi nabrao frišku malinu, jer sam imao iskustva od prije, ne može ta malina, ovo je, ja garantujem, znači organska malina, neprskana malina, ona ne može prenoćiti. Ne može prenoćiti ako nije u hladnjači ili frižderu ili šta ja znam. I tako da smo iznijeli, ako ste imali prilike, vidjeli ste da smo mi to prodali sat. Pa ja upravo sam htio pitati za koliko ste vremena vi prodali? Mi smo prodali za sat vremena, viće organizator, nemoj prodavati do 11 sati tamo vam, ne mogu ja odbijati mušterije, razumijete tamo. Ali 10 maraka je... Jeste, ali roba govori za sebe, razumijete, znate. A s tim da ja nisam tu prvi put da izlažem, znate. Pa dosta njih mene poznaju. No ja sam, na primjer, čitavo vrijeme težio ka tome da meni dolaze mušterije ovdje. Porodici sam govorio i meni se desilo tako, dešavalo. Dolaze ljudi, Dolazili, meni su čak dolazili iz Zagreba, navraćali, iz Novog Sada, ljudi koji su svake godine vraćali se sa mora, pa iz Jablance me zovu, kare, toliko toga, toliko i dođu ovdje, sjednu sa mnom, popiju kafu i tako. A šta ti sve, evo, proizvodiš, nabroji nam? Imam, na primjer, dole od jedan voćnjak koji je miješan. Kruška, jabuka, orah, nema čega nema. A drugi je samo višnja i šljiva. Od višnje imam šaten morele, hajmanov, rubin i oblačinku. One se pokazale, sem oblačinke, to ko poznaje, on zna, ona mi je dosta stradala, sklona je tim bolestima, tamo vam bi tako. Pa kako koristiš voće, jel ga prodaješ u svježem stanju ili prerađuješ? Dosta sam toga nakupcima. Tu je bio najveći problem, jer kad sam ja startovao, mene su ljudi govorili, stručni ljudi, prvo nađi tržište, pa onda. Ja sam, na primjer, imao ljude iz Kaknja, ja ga zovem da plasiram tu višnju, donesi mi sve 3 vrste da on kalibrira pa da vidi koju mašina ta koja radi. Donesi pa da on mi otkupi, to je čitava procedura. Onda zovem iz prozor rame čovjeka, imam toliko višnje, bili mi uznao, bikare povadi sve košpe pa mi dovuce. Kako? Pa rekao, je li ti ozbiljno? Pa najozbiljnije. Je li to ucijene neki? Nije to ucijena, nego on kaže, ja sam to plasirao ugovoreno za vani, za Tursku, ne znam gdje, bez košpe. Kaže, nabavi mašinu, pa joj. I onda sam tražio one nakupci, razumijete? Iz Sarajeva mi dolazila redovno nakupci koji su uzimali iz Kiseljaka, isto tako dolazio je nakupac, njemu svaka čast. On kada je dolazio, on je najpošteniji mi odrađivao. Sa njim sam bio stvarno zadovoljan.
I sve si uspio? I sve plasirao i s tim onaj dan, ako ste vidjeli na sajmu, imao sam onoga momka, on radi likere. Aha. Tako da sam sa njim imao, on je iz Putićeva, pa sam sa njim oberevi, on naruči i tako. Ja, zanimljivo mi je da ste imali dosta vrstih ogrozda. Ogrozda, Otkud ogrozda? Pa mi smo nastojali da ovdje imamo svašta. Ja vam malo prije govorim da su ljudi ovdje dolazi iz Zagreba. Mogu li ja da uđem ovdje da on bere, jer to mu je kao doživljaj. Ja. Slobodno bere, znaš. I ljudi su dolazili, sjedli ovdje, provedu pola dana i naberu i tako. I čak su ljudi meni govorili, na primjer, ovdje ja nemam, ovo je sve urađeno bez puta, bez vode, bez struje. Sve ručno. Znači, ovo je sve ručno urađeno. Sve što vidite ovdje. Pa jeste imali pomagače? Ja i supruga i djeca. Znači, to što smo sve ovo ručno zidano i pravljeno, tako i ovo. S tim da sam ja, na primjer, ovo kad sam radio zasad, ovaj dio tamo, znači sve je bilo pod malinom, agregatom radio ove kočeve, upravo se vidi na koji način bušeni su kočevi agregatom, razumiješ li, zbog ovih zatezača i žice i tako. Ali nije mi jasno, hoće li se vraćati ljudi ponovo malini, s obzirom na ovu cijenu koja je sad? Sumnjam, veoma teško. Pa ja sam nastojao prvo zbog svoje djece, ja sam htio da njih uvedem u taj posao da oni vidi da ima tu na fake, da ima, razumijete, da se može time baviti. Međutim, današnje vrijeme vidite da to sve ode vani i tako. Pa jesu li vaša djeca ovdje? Oba dvojica vani, jedan u Sloveniji, a jedan je u Njemačkoj. Pa čekaj, zar nisu mogli od ovog živjeti? Ja sam nastojao, razumijete? I sad nešto pokušava, evo sad smo mi nabavili te ovce, sin je nabavio ovce. Žena je malo sa astmom problema, pa sam zato nabavio kozu i tamo vamo, a on je nabavio te ovce, pa sad planira nešto, vidjet ćemo hoće li tjeti, šta će, kako će biti. Jeste vi u penziji? Ja sam u penziji već duže vrijeme, 10 godina. Da ste malo prije došli, bilo je nešto roda, razumije koji je to kvalitet roda. A znate, ove godine kolika je bila cijena, samo trešnje, a njih imaju ovdje 7-8 stabala. I na kraju ja sam i pogrešio što sam onoliko višanja sadio, što nisam više trešnji. Jer puno znači i ovo je prirodna trava, razumijete? Sve je zdravo, znači. Znači, šta ona unosi, to mi pijemo. Super. A baš im je čisto. Pa fino je, ali pogledajte ko se razumije, kako su one debele. To je ko... Ja. I što je najbitnije, sjajne. Koliko one znaju po više janjadi? Pa jeste, sad smo odhranili 10 janjadi, rasprodali. Sad su one sjajne, kako se kaže. I očekujemo tamo krajem avgusta, septembra, početak tako nove prinove. Misliš li, Namik, da će se ljudi vraćati selu i poljoprivredi? Šta misliš ti? Ja sam ubijeđen. Ja sam ubijeđen, ja sam malo prije vama govorio kad su u pitanju moja djeca. Ja nastojim da... Ja htio sam, često puta mi zamjere, pa ja ću potrošiti život da im dokažem da je to, razumijete, da je nije život ko što oni zamišljaju, razumijete, da ima u izobilju bogatstva, ne znam nija koje čega tamo vamo, nego da je život u prirodi, razumijete. I ja sam nastojao da im pokažem da je ovdje ugodno s korisnim, jel tako, da provedeš fino vrijeme, da ti bude lijepo i da ujedno
imaš nešto svoje, nešto što si ti odgajio, razumijete? I nešto i da zaradiš. Ja normalno nešto i da zaradim. A sad je se i pokazalo, mi smo tamo vamo, ovo je puno troškao ono, pa koliko smo god rekli cijenu za janja, ona se odšla, to nije niko postavljao pitanja, razumijete? Jel? Pa jeste, i janja. Pa za dobro robo ljudi ne žale. Ne žali. Otud grožđe na ovoj nadmorskoj visini, odakle je? Mene je iznenadilo, ja sam jedne prilike kupuju sadnice, kupio isto sadnicu grožđa. Ja se slabo razumijem u te sorte, tamo ona je bila pola crveno, pola bijelo, tako je miješano. I ono je bilo onda, tako da je u onoj obali smrzlo mi. Poslije toga nisam mogao naći tu vrstu, razumijem, a nisam mogao ni prežaliti grožđe da mi je sad pa sam pokušavao ubadanjem da to proširim, a ovdje ima raznih vrsta, gdje god sam imao prilike da... Kako uspijeva, dozrijeva sve? I dozrijeva, da, s tim da mi, evo, neki dan, razumiješ, ovo smo radili, potperavanje, one vodopije, tamo vamo, da otvoriš ga da ono zrije. I tako moramo do jeseni ponavljati, razumijete? I tako. Lješnjak? Lješnjak je na prirodno kako raste, s tim da ja, ako je to problem, imam problem šuplji, razumijete? Ako imate lješnjate, jer nije prskan. Mnogi mene preporučuju, imam ja ljude koji imaju komšije, koji imaju pod Dulom 2 lješnjaka. Ja kažem, nastojim ovdje da ne tretiram ništa i nije tretiram, garantuje, razumijete. A evo možete ovamo pogledati ostalo pa da vidite. Šta ima? Ogrozdi, nemoj da... A ovo je još jedna sorta malne, to je polka. To je jesenja sorta. Hajde da vidimo ogrozdi, baš si mi... Pa koliko vi to imate pod površinom ovom? Pa ima ovo je miješano, razumijete, udrobljeno, svašta nešto, razumijete. I evo ribizle, vidite. Svega pomalo, jel? Svega pomalo, s tim ja radim preradu ove aronije, evo je, razumijete. I u početku je išla dobro, i sokovi, međutim masa naroda je to nabavila, tamo sad dosta i sjeku, razumijete. Pa mi pravimo, u stvari to je sirup, to je čisti sok iz ovog aronije, ide pod hladnu prešuj, dobiješ nazad gotov sok i tako. A ovo ostalo, evo ogroz, možete ga ovako snimiti, vidite. Daj stani me, tamo baš mi je zanimljivo. Evo. Mislim... To je ta crvena sorta, ovo je žuta sorta. A ribizla, evo pogledajte, vidite kako je. S tim da sam ja, nismo fizički mogli stizati, razumijete, pa sam dosta ovdje sasjekao, razumijete? Jel? A nije, treba to obrati, sitno ovo. A kupuje li svijet, recimo, ogrozd? Kupuje i ogroz i ribizlu, kupuje, razumijete, s tim da je za narod nepoznanica ogrozd. Zato što narod ne zna da je u njemu više C vitamina, i to se da provjeriti, ali tako, nego u limunu. Tako je. I nek samo uzme i zamrzne u toku zime, znači imaš čitavu zimu, razumiješ, da preventivu. Tamo su ovce, krave, šta je? Jest, ovce, koza, jade. Čekaj, jesu ovo šumske jagode? To je alpska jagoda, takozvana alpska jagoda, to je sadnica ukrštena, razumijete, kao šumska jagoda. Jel? Jeste. Evo vidite. Jesu li mirišljave onako ko šumske ili? Evo, najbolje da probate, pomirišete, razumijete. Znači, ja kad sam sadio ovdje, ovo je sve bilo napor, brabonjak, razumijete. Prvo nastro, razumijete, zato je samo s tim one su trebale još biti grmastije, masivnije, ali ova suša
ona je pomogla da one ne budu, ali ona će se vratiti. I ova jagoda, ona, snijeg padne, ploda ima. Svidio? Ploda ima 100%. Ali kad vi stignete sve to uraditi? Joj, pa zato ja i supruga smo stalno ovdje, razumijete? Ona čak stigne, ne znam da li ste primijetili, ona je izložila i borovnicu, šumsku borovnicu. Išla je par dana da bi iznijela, pa mi, puno je za nas jedan vid reklami, jel tako, da narod vidi šta ti imaš, s tim da imamo evo i koke, čume, razumiješ, pa da narod zna pa da mogu to prodati, da ne proizvodiš džabi. Evo, meni je čovjek govorio, smio mi se u stvari, nema teorije da ćeš uspjeti borovnicu, a eno je, vidiš, ja sam u ovoj suši. Je li američka ili? Američka borovnica. I uporan sam bio, čak sam ja pokušavao, ne znam koliko vam je poznato, brusnicu. Kako ne? Brusnicu, američka je ona sadnica, razumije, pa uporno kupovao, ona se kupovao i na kraju nisam uspio. Neće, ne. Odustao si? Odustao jer neće da se adaptira. A ja sam išao logikom, na primjer, ovdje ima šumske ove borovnice, evo, uz ovaj gaj. I onda sam znao ove borove grane, razumije, iglice, one donose i koru i sve to, razumijete, a to je... Da im zakiseli tlo. Da zakiseli zemljište, razumijete. I eto, uspjela je. Koliko vam znači, evo, novac od dodatne zarade, od poljoprivrede, od voćarstva? Pa znači, dosta pomogne normalno, pri registraciji auta i tako, to i ti dodatni troškova, ali meni je nije toliko interesu novac koliko onaj ko ovo radi, uživa u tome, on zna, razumijete? Znači vama je... To je ljubav prema, ovom je... I bitnije vam je da znate što jedete? Jest. Meni je najbitnije da znam što jedem. Ili, na primjer, ovdje šuma je puna gljive razne, razumijete? Kad dođe sezona, pa ja sam ovdje, vi ste malo prije pitali šta sve radite od voća. Pa napravio sušnicu, znači sav višak, ako treba, sušim voće. A kakva je to sorta tako krupna? Ovo je tulamin sorta, to je stolna sorta, razumijete? I ne znam da li ima logike da je ona u klasi sa ovom sortom Vilamet, što se tiče cijene, sa cijenom, razumijete? I uzmite sad snimite ovu sortu, a snimite tu tamo, pa eto, vidite. To su dva svijeta. Ma jeste. A kako? Evo, ona govori za sebe sama. Znači nema tu prskanja, jel? Nema prskanja. Ona je to... Hoćemo li je moći? Imamo mi jedan aparat, hoćemo li je moći provjeriti? Ima li kemije? Što da ne, bez ikakvih problema, razumijete? Svaka čast, baš ćemo to... I jedan od glavnih razloga, ja imam unučad, razumijete? I ja ne bih dozvolio da trujem svoju djecu, razumijete? Jer Bravo. Šta znači? Ovo znači da ne može ni izmjeriti koliko je nizak nitrat. Sad ćemo drugu. Evo. Znači nema ga uopće. Drugi od razloga je taj što prva ili druga godina ja imam papir, tamo ako vam nešto znači papir, nama je došla zabrana, ne smije se tretirati malina sa suda, zato što je ovo vodozahvatno područje. Razumijete? Sa suda došla zabrana? Sa suda, evo, ja sam i donio taj papir, pa da se vi uvjerite, da vidite da ja ne govorim na pamet, razumijete? Pa ja. Jer je sliv dole je brana, vi ne poznajete teren, dole je brana gdje je kapitaža, gdje se sabirni... Jasno. Ali baš je to zanimljivo, evo i gospođa beri. Pa koliko ima ovdje maline? Ovdje, ne znam, 10 redova, ne znam imali pola duluma. Sad vam pričam, mi smo imali, vidite tamo, od šume pa skroz samo do ograde, znači sve je bilo pod malinom. Ali eto, okolnosti su takve.
A je li kako bi rekli, mala cijena ili prevare, šta se to dogodilo s malinama da su ljudi odustali? Dogodilo se, po mom viđenju, to je najviše, nema podrške od vlasti, razumijete? Jedne od godina unazad, eto, žena zna, ona reče 15-17 koliko godina, nama je maj bio je, one su malo te ovoliko narasle. Znači, došla je komisija, 100% šteta. I oni su nama dali 70 maraka oštete za to. Mislim, smiješno je, razumijete, znam. Bože dragi. 70 maraka, a bila je totalna šteta. Nije bila slomljena grana, nego su redovi, to je sve izvaljeno, razumijete, to je haos bio, katastrofa. Znači, da je vlast pratila, nije morao na mene, da ja ne govorim svoje ime. Ja sam o vama malo prije pričao nego da ova omladina. Pa zbog čega ide? Pa to je jedan od razloga što ide, jel tako? Logikom ako idete. Da. Treba neko da ga prati i stimuliše. No, međutim, ja sam dole krenuo sa tim voćnjakom, tamo ovom, nikakvog poticaja, ničega nismo dobili. Bilo je nekakvih obećanja, na kraju su dobili ljudi koji imaju na papiru voćnjak, razumijete? Evo, ova nema ni 30, znači to je to.